the punishing, treacherous, winding roads of the mountains, the dull, dreary landscapes of the deserts, ever-changing topographies are an integral part of a transport worker's life. Days melt into weeks, and weeks into months. Transport workers lead a tough and unforgiving life. The little things we take for granted, like a warm meal with our families, is nothing but a distant dream for these perpetual travelers. Some of these truck drivers are gone for 15 to 20 days to 3 to 4 months, depending on the destination of their goods. The truckers have an array of cheap eating joints along the highway to choose from. At these less than comfortable stopovers, which serve as oases for these truckers, they get easy access to cheap food, cheap liquor, and most importantly, cheap sex, more often than not, unprotected. Transport workers experiencing a massive increase and jump in terms of their lifestyle are overwhelmed, and they indulge in activities that they wouldn't have even imagined under normal circumstances. Unwittingly, they fall prey to the condition of being HIV positive. On returning home, they pass it on to their wives, who then give birth to positive children. Many faces, many stories. Stories that have strange similarities, scandal, shame, and stigma. All of them living behind veils of despair. Physical trauma coupled with acute financial crisis, they are the living dead. Some of them mustered courage and spoke in front of the camera, challenging the societal norms. Others spoke at length when the cameras were switched off. We recorded some of their stories. मेरा नाम है पन्नू लाल कश्यप, और मैं ट्रक चलाता हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। जैसे गुजरात लोकल कहीं भी गाड़ी भर के जाना, गाड़ी भर के आना, ये हमारा काम है। जब गाड़ी भर के जाते हैं तो रिटर्न आने में 20 दिन 25 दिन भी लग सकते हैं। रिटर्न आने में जहाँ भी ढाबा मिल गया वहाँ खाना, चाय पानी वहीं हो जाता है, और फिर सोना बैठना गाड़ी में हो जाता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियर कट में बताऊँ, एक संभोग के लिए भी कोई जाते हैं, काफ़ी ड्राइवर एक जैसे नहीं होते हैं। अब इसमें संभोग के लिए जाते हैं तो जैसे HIV हो सकती है, तो कुछ गलतियाँ होंगी, उसमें मेरी भी होंगी। ऐसी बात तो नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा, नहीं मेरी भी नहीं है, होंगी मेरी गलतियाँ। लाइन ही ऐसी थी मेरे पास। একটা সাধারণ লোকের জীবনযাপন আর একটা সিম্যান অনেক ডিফারেন্স, প্রচুর আলাদা, লাইফস্টাইল টোটালি আলাদা। আর সমাজের থেকে তো সম্পূর্ণ আলাদা। একটা সাধারণ লোকের সাথে তো একটা সিম্যানের তুলনা করা যাবে না। इंडोनेशिया में मेरा गर्लफ्रेंड था उधर, ওর সাথে হামেশা সেক্স হয়েছে। আমরা বাইরেও যেতাম ডিস্কোতে, নাইট ক্লাবে, এইভাবেই এসছে, ওখান থেকেই এসছে। তারপরে আমি আবার ইন্ডিয়াতে এসে আবার যখন মেডিকেল করতে গেছি তখনই আনফিট। তারপরের বার যে সেকেন্ড টাইম যেতে যাচ্ছিলাম যখন, তখনই আনফিট এসছে। ক্রিস্টাল হারমোনিতে যাচ্ছিলাম তখন মেডিকেল আনফিট, তারা রিজেক্ট করে দিল আমাকে, তারই দিল, আর চাকরি হবে না, কোনো রকম চাকরি। শিপে না হলে ডকে, পোর্টে না পোর্টে ডকে তো ওখানেও দেবে না, ও তাও কথা বলেছে দেবে না। ওই HIV রিপোর্ট, আপনার মেডিকেল টেস্ট হবে, তো ওতে তো মাস্ট HIV টেস্ট, ওতে তো আনফিট আসবে, আপনাকে কি করে চাকরি হবে? চাকরি হবে না। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, तब मेरे को समझ में नहीं आता था ये बीमारी है क्या। जब मुझे ऐसे पता चला कि ये बीमारी ऐसे गलत काम से होता है, तो मैंने मेरे आदमी के साथ झगड़ा किया, क्योंकि वो ड्राइवर था, बाहर रहता था, अक्सर घर पे नहीं आता था। अभी भी कोई बोलते इसके साथ जाना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे ऐसे सब बोलते। एक दिन नहाने के लिए गटर लाइन बंद हो गया था घर का,
तो बाजू वाले घर पे बाथरूम में नहाने गई। घर वाले सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं नहाने देना चाहिए कि उसको बीमारी अपने को हो जाएगी। तभी मेरे को बहुत दुख हुआ कि मेरे को ये बीमारी है, तभी लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं ना। जब मैं कंपनी में लगी थी ना, तब किसी को पता नहीं था। मतलब एक मेरी सहेली थी ना, उसके मुंह से उसको पता था कि मेरे को है, तो कोई दोस्त होगा उसको, तो बातों में उसने उसको बोल दिया कि मेरे को ये, मेरे से बात थोड़ा करता था ना वो, तो उसको जलन थी कि इससे बात नहीं करे, तो इसकी वजह से उसने उसको बोल दिया कि उससे बात करता उसको तो ये बीमारी है। तो उसकी वजह से वो एक उसको पता चला, उसके बाद में पूरी कंपनी को पता चल गया। उसमें कोई लेबर ने जाके चुगली लगाई कि अगर उसको रखोगे हम सब निकल जाएंगे, क्योंकि उसको ये बीमारी है, हमको भी हो जाएगा। ऐसा सोच के मेरे को कंपनी से निकाल दिया। अभी एक दूसरी कंपनी में जाती हूँ, अभी उसमें भी काम पूरा होने वाला है। मतलब जो कंपनी में पता नहीं, वहाँ काम करके आ जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही घर पे बैठ जाती हूँ। कभी कभी बीमार हो जाती हूँ, कैसे मन नहीं लगता है, कहीं चली जाऊँ, मर जाऊँ, कुछ कर लूँ, ऐसा मन में आता है। मजदूरी करता था, लकड़े में काम करता शिफ्ट हाँ। एमएसएम तो बहुत है हमारे, 300-400 लोग हैं। शादीशुदा होते हैं, आदमी भी रख सकते हैं, औरत को भी प्रेम दे सकते हैं, दोनों कर सकते। एक्टिविटी करते थे हम लोग, हमको पता नहीं था एड्स क्या चीज़ है, ऐसे ही क्या है, वायरस क्या है, कुछ मालूम नहीं था हमें। आज से थोड़ी 20 साल से करते थे, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, कभी दिन, देखते भी नहीं थे। जवानी थी, 5 मिनट घर पे, 5 मिनट रोड पे, ऐसा थोड़ी मालूम पड़ता है कि इसको ये होएगा, मैं नहीं जाऊँ। और मेरे खुद को मालूम नहीं था कि ऐसे ही क्या है, वो भी नहीं था मालूम। লরিতে কাজ করতাম, তা আমি যেতাম ইসলামপুর, শিলিগুড়ি এসব দিকে, তখন খুবই খারাপ লেগেছে। রাত্রে কাঁদতাম, ঘুমিয়ে একাই, বউকে জানতে দিতাম না। তারপর বউ জানলো, বাচ্চারা তো এখন এইসব বোঝে না। এইসব আমরা 4 জন একসঙ্গে মিশতাম। এর ওরা দেখছে যে আমি বহুত দিন ধরে ওদের কাছে আর যাচ্ছি না, ঘরেই শুয়ে থাকি আর টিভির ওষুধ খাই। ওরা এবার একদিন আসলো 3 জনা, বলছে কী হয়েছে তোর, বেরোচ্ছিস না? আমার যে আমার শরীরটা খারাপ, তখন আমি জানি না যে আমার HIV হয়েছে। আমার টিভি হয়েছে, ডাক্তার বলেছে 6 মাস রেস্ট নিতে হবে। তো কীভাবে আমি সংসার চালাবো, কী করবো বল, কিছু তো আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না, জোগাড়ে কাজ করি। তা বলছে ঠিক আছে, আমরা কিছু চালালে হবে তো। আমি তখন আর না করিনি, বললাম ঠিক আছে। 6 মাস ওরা চালিয়েছে, যা খরচা ওরাই দিয়েছে। আমার 3টে বন্ধু, খাবার দাবার খেতে বলেছে, ওরা খেতে পারি না, পয়সা যদি জোগাড় না করতে পারো খাবো কী? মেয়েটার হয়েছে ওটা নিয়ে আমার খুবই চিন্তা, যে আমার হয়েছে বাচ্চাটা যদি ভালো থাকতো। তুই কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো? আমার বাবা। আমার চিরকালে একটু ক্যাবরে দেখার ইচ্ছা, আমার খুব অন্যরকম মেন্টালিটি হয়ে গেছিলো। একেবারে যত নগ্ন ড্যান্স দেখবো তত আমার ভালো লাগতো আর কি। পরে আমি নগ্ন ক্যাবারে চলে যেতাম একদিন। মেয়েরাও, গার্লফ্রেন্ড আমার প্রচুর ছিল, গার্লফ্রেন্ডরাই খরচা করতো, আমার খরচা করতে হতো না। ইন্টারনেটে আমাকে ওখানে হয়ে গেছিলাম, ঢুকে গেছিলাম, আমাকে কল বয় বানিয়ে দিয়েছিলো এখানে। তখন লাস্টে আমার কোম্পানির থেকে বেশি টাকা পেতাম আমি। কোম্পানির কাজ আমি ছেড়ে দিলাম। তারপরে আস্তে আস্তে যখন ওখানে আমার শরীর আস্তে আস্তে খুব কমজোরি হয়ে গেল, কমজোরি হওয়ার পরে শরীর আর চলছে না। এক্সারসাইজ করে আমি জুডো, ক্যারাটে, কুম্ফু সব কিছু জানি, 9 চাকও চালাতে জানি। এইগুলো আমি ওখানে ওইরকম অনেককে এরকম স্কুলও ছিল, শিক্ষাও দিতাম মেয়েদেরকে এরকম। এই জন্য আরও ইমপ্রেস হতো আমার উপরে বেশি। আস্তে আস্তে দেখি একদিন ওখানে প্যানিসের মধ্যে একটা ফোসকা ফোসকা ভাব। আমি কন্ডম ইউজ করতাম, কিন্তু মাঝে মাঝে কন্ডম ফেটে যেত। ওই কন্ডম ফেটে যাওয়ার থেকেই আমার দুর্ঘটনাটা হয়েছে। What is the next step for them? How will they look after their family? What is the future of their children? फैमिली ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और दूर हो गए, मतलब भाई लोग भी दूर हो गए, अभी आना जाना भी नहीं करते हैं बिल्कुल। না, বাড়িতে লোক জানতো না, বাড়িতে মা বাবাকেও আমি জানতে দিইনি। ওদের 2008-এ আমি জানিয়েছি মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে সেটা। কারণ
আমি নিজে একা টেনশনে আছি, ঠিক আছে, বাড়ি আমি একা টেনশনে থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বাড়ির লোক যখন জানবে আমার জন্য তারাও টেনশনে পড়বে। মিডিয়া যে হেল্পটা করেছে আমাকে, মা বাবাকে বোঝাতে পেরেছে এবং তার মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে আমি যে অ্যাওয়ারনেসটা করতে পেরেছি যে আমায় দেখে অনেক লোক আগিয়ে আসবে। একটা বান্ধবী আছে, তারপরে তাকে তো সেটা বলতে হবে, সেটা আমি কীভাবে বলবো সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না যে আমি কীভাবে তাকে বলবো এই কথাটা। সে তো আমার সবসময় বলছে যে বিয়ে করো, কিন্তু আমি সেটা করতে পারছি না, সেটা আমি কীভাবে বলবো। এবার বাড়ির থেকেও সেটা জানে না যে আমার এটা HIV হয়েছে, বাড়িতেও জানে না। আপনার মা বাবা জানে? আমার মা বাবা জানে না, আমার একটু অস্বস্তি বোধ মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি এটা আত্মহত্যা করি, কিন্তু আমি করছি না, যে বাড়িতে আমার মা বাবা আছে, বোন আছে, যদি তাকিয়ে আমি এটা করছি না। हमारी मिसेज को कुछ मालूम नहीं, बुखार की गोली का नाम क्या है कुछ भी मालूम, उसको क्या बताऊँ। अगर कुछ ज़्यादा बताने जाए वो घबरा जाए, कुछ कर देवे तो उसको मैं बोलूँ कि मेरे खतरनाक बीमारी, वो चिंता में कुछ कर देवे तो। रोग ऐसा है ना, इससे आदमी टूट जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है बस मैं बहुत खतरनाक हो गया, मुझे बीमारी हो गई, और बीमारी नहीं होती। अपने आप में एक हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। अब जैसे परेशानी तो ऐसे हॉस्पिटल की भी आ जाती है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ 50 रुपये फीस लेते हैं वहाँ 100 ले लेते हैं, डबल। क्यों? HIV है, नहीं लेंगे कैश, बोलता हर सामान हमको फेंकना पड़ेगा। तो सरकारी में कोई इतना ध्यान नहीं देते। सरकार में एक पेशेंट को डाल दिया, पलंग के ऊपर फेंक दिया, फिर बोलते हैं कि भाई HIV को साफ सफाई वाली जगह चाहिए और अच्छी जगह पर रखना। सरकार खुद गंदी जगह पर रखते हैं उसको। अभी कोई हारी बीमारी है, महीने में 30 दिन में समझ 15 दिन तो बीमार रहता है इंसान, तो कैसे क्या रखें उसमें। अकेला ज़्यादा जब होता है ना महसूस, तब उससे बीमारी का ज़्यादा सतावा पड़ता है कि यार मुझे ऐसी बीमारी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे रहने के लिए कुछ है नहीं, मेरे बच्चे दर दर भटकेंगे, कहाँ जाएंगे। সাহায্য দিলে, কিছু চাল ডাল তেলের ব্যবস্থা করে দিলে আমরা সবাই খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারি এবং বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারি। আমরা কি করে এগোবো, কি করে বাঁচবো, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, বউ, আমার মাকে নিয়ে আমি কীভাবে থাকবো, আমার HIV ভাইয়েরা, আমার মতো পেশেন্ট যারা আছে তারা কি করে থাকবে, কি করে তার সন্তানকে দুটো ডাল ভাত খেতে দেবে। अब ये दिखता तो है नहीं ये रोग किसी को कि चलो ठीक है HIV दिखता हो तो अपने पहचान ले भाई इसको है, तो इसको रोकना ज़रूरी है अभी। अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और ना जाने कितने ढावरों को है जो अभी खुल कर सामने नहीं आ रहे, लेकिन अब वो खुद अपने आप में एक शर्म करता है, शर्म आता है कि यार मैं अब घर बताऊंगा तो मुसीबत है, बाहर यार दोस्त में बताऊंगा तो परेशानी आ जाती है। কাজ আই ওয়ান্ট জব, কাজ, প্রচুর কাজ চাই, প্রচুর কাজ, যে টাইম কম হবে কাজ করতে করতে, এরকম চাই আমি। সেটাই সমস্যা, তো চাকরি বাকরি দিচ্ছে না, কিন্তু কেরিয়ার খতম কোথায় হয়ে যাচ্ছে। একটা সাধারণ মানুষ যা করতে পারবে আমি তার থেকে বেশি কিছু করে দেখাতে পারি। খেতে হবে, খাওয়ার জন্য চাই চাকরি, পয়সা, আর তখনই পয়সা আসবে যখন আমি কোনো কাজ করব, কোনো অর্গানাইজেশনে, তখনই তো পয়সা আসবে, তবেই আমি বাঁচব। ভুল ধারণা, যে অর্গানাইজেশন যাকে কাজে নেবে তাদের ভুল ধারণা যে সে কাজ করতে পারবে না, সে হয়তো ছোঁয়াছে, এটা অনেক ভুল ধারণা আছে তাদের মধ্যে, যে মরে যাবে, যে এর থেকে আমার হয়ে যাবে HIV। কিছু সাহায্য পেলে তো খুবই ভালো হয়, তো সেসব কিছু পায় না। তো পৌরসভায় যদি লোনের জন্য যায়, যে কোনো একটা ব্যবসা করব, কতবার দরখাস্ত জমা দিয়েছে, দেয় না। ভবিষ্যতে ভাবনা চিন্তা নেটওয়ার্কটাকে বড় করব, সবাইকে সাপোর্ট দেবো, সবাই যেন একটু ভালোভাবে আমার কাছ থেকে সব কিছু সাপোর্ট পায়, সবাইকে দেখতে পারি, এই আর কি আমার চিন্তাধারা একটা। They are worried, their future unsure. They are trying to look for a ray of hope that may save them from their many daily wants and needs that mock them every single day. না না, HIV মানে কেরিয়ার খতম, এটা সম্পূর্ণ ভুল। HIV নিয়ে বাঁচা যায়। সিমেন্টের অবস্থা খুব খারাপ, HIV পজিটিভ ইন্ডিয়াতে সিমেন্ট একদম মানে খারাপ অবস্থা, যে সিমেন্ট সে লেবারের কাজ করছে, এই অবস্থা।
এইচআইভি নিয়েই কাজ করতে হবে। জাহাজে তো আমি আর উঠতে পারবো না, যা দেখা যাচ্ছে জাহাজে ওঠার একটা বয়সও চলে এসছে। এখন আমাকে যেটা কাজ করতে হবে এইচআইভি মধ্যে प्रोजेक्टेই কাজ করতে হবে। भले मेरे को एचआईवी है, भले कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते से आना है, सब पता है। अब तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अभी ऐसा सोचती हूँ, मैं दुनिया मेरे से रोनी चाहिए, मैं दुनिया के पीछे नहीं रहूँ। The questions are many, answers are still few. All they want is a normal existence and acceptance, devoid of the social stigma that haunts them consistently. HIV एक बीमारी जो लोग समझते हैं कि बस इसका दी एंड हो गया, लेकिन दी एंड हुआ नहीं है। अभी होने वाला बहुत बाकी है, हुआ नहीं है। अभी जी रहे हैं, अभी मरे नहीं है, खटिया पे नहीं पड़े, अभी चल रहे हैं। अपना कमा के हम खा सकते हैं, लेकिन हमें कमाने तो दो। हम जहाँ पे काम करते हो वहाँ से हमें क्यों निकालते हो? उसको क्या प्रॉब्लम होती है? जो HIV होने से तुमको चेप किस तरह से लगता है वो हमें बताओ। तुमको क्या दिक्कत होती है तुम हमें बताओ, हमारे सामने आओ तो हमें पता चले कि भाई तुम्हें ये कारण से तुम्हें तकलीफ हो रही है। हमारे लिए कोई नियम होना चाहिए, हमारे लिए हमारे जीने के लिए हमें तो कुछ इतनी तो व्यवस्था मिलनी चाहिए। HIV पॉजिटिव साथ रह के जी सके, हमारा भी कुछ हक है। हम भी इंसान हैं, इंसान है तो इंसान की तरह हमें जीने दो। क्यों हमारा विरोध कर रहे हो? क्यों हमें दूर भगा रहे हो? जीने से पहले ही हमें मार देते हैं।